फाटल्या दिसांनी एक हायकोर्टान ऑर्डर पास केला आणि फनल झोना अंडरची घरां येता बेजिकली तेंचे डेमोलिशन प्रोसेस सध्या चालू आहा। फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां खूब वायट दिसता की ह्या लोकांनी पयलीं म्हटल्यार परमिशन घेवन जी बांदलेली म्हटल्यार सेव्हरल ऑथॉरिटीज नेवी आसूं पंचायत आसूं किंवा PDA आसूं ह्या हेतूंतल्यान जे परमिशन घेवन तेंच्यांनी ऑथॉरिटींतल्यान ही बांदलेली घरां सो तेंची आतां डेमोलिशन प्रोसेस तेंचो चालू आसा। अशें खूब वायट दिसता कित्याक हे आमचे नेबरींग खूब जण फ्रेंड्स आमच्या कडेन येयल्ले की बाबा कशे तरेन आमी भायर सरूं शकता। सो वी हॅव डायवर्टेड देम टू प्रॉपर चॅनल। आमचो लोकल मिनिस्टर ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोविन गुदिन्हो यांच्या खातीर सदांच झगडत आसा। तसोच आमचो त्या पंचायतीचो सरपंच कमला प्रसाद यादव आनी तेचे वांगडी हे तांकां कशें सॉल्व करपाक जाय हेच्या भितर तेंचोय प्रयत्न चालू आसा आनी तेतूंत भितरूच आमचो MPDAचो मेंबर आसलो त्या पंचायतीचो सरपंच कमला प्रसाद यादव यांनी काल रेजिग्नेशन दिला इन प्रोटेस्ट हेच्या। सो हे गजाल पयली जाता म्हटल्यार ती खूब वायट जाता की लोकांनी जे परमिशन घेतलेली त्या गजालीचेर आतां डेमोलिशन खंय तरी येवपाक पडटा। आतां तेचोच आढावो घेता आसतना आमी सरावंडेड बाय सम डिफेन्स एस्टाब्लिशमेंट सो तेच्या भितर फाल्यां सकाळीं हो क्वेश्चन आमचेरय येवं शकता काय असो खंय तरी भंय आमच्या भितर निर्माण जाला। आमचो गांव विलेज पंचायत चिकोलना बोगमालो हो नेवी एडॉप्टेड विलेज अशें आमकां आमचे जाणटे नाल्यार सिनियर सिटीजन सदांच सांगत येता। सेवरल फॅसिलिटीज आमकां नेवी पयलीं दिताले आतां ते खंय तरी बंद जाला पण आमचे दुसरे वांगडी आहा ते तेच्या बद्दल तुमकां सांगतलेच। पण नेवी खातीर आमकांय किंवा ह्या नेवल डिफेन्सा खातीर आमकांय खूब डिफेन्स एस्टाब्लिशमेंटा खातीर आमकांय सेवरल प्रॉब्लम्स फेस करपाक पडटा। पयलीं म्हटल्यार हेंचो फाटींच जाल्लो नेवल बॉल रातचे 3 जायसर खंय तरी म्युजीक चालू आसलें। वी हॅड टू कॉल पर्सनली पोलीस इन्स्पेक्टर वास्को कपिल नायक हांकां फोन करून किंवा डेप्युटी कलेक्टर वास्को हांकां फोन करून सांगपाक पडलें की बाबा हो सावंड बंद करा कित्याक आमच्या गांवा भितर एक ओल्ड एज होम येता सो तेका तेचो इफेक्ट जातालो। आमकां हांगासर एक गोंया भितर जर एक फंक्शन करपाक जाय काजार करपाक जाय किंवा कितेंय करपाक जाय जाल्यार तेका टायमींग 11 आसा सावंड रिस्ट्रिक्शन हांकां 3 जायसर खंय कोणी परमिशन दिलां आनी कशें जातलें। सो हेच्या खातीर एक आमकां पयलीं लास्ट टायम प्रॉब्लम जाल्लो। फाटीं येयल्ले आमच्या भितर कोस्ट गार्डाचे हाय रायज बिल्डींग एक नॉर्मल मनीस जर हांगासर कन्स्ट्रक्शन करतलो विलेज पंचायत चिकोलना बोगमाला भितर किंवा ह्या रेडियसा भितर तेका परमिशन परमिशन घेवपाक किंवा तेका कन्स्ट्रक्शन करपाक सेवरल परमिशन घेवपाक पडटा। नेवी परमिशन घेवपाक तेका 6 8 म्हयने रावता। म्हाका स्वताक म्हाजें घर बांदपाक 8 म्हयने रावपाक पडले नेवी परमिशना खातीर। हांकां कसली परमिशन ना काय ना आमी ते म्हणटा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स हेंच्या गायडलायन्सा थ्रू ते कन्स्ट्रक्शन करता। 10 20 फ्लोराचे बिल्डिंग्स तांकां कितें प्रॉब्लम CRZ तांकां कशें आडयना। एक स्टोन वॉटर इको रिसॉर्ट आनी तेच्या सात्रेम आमचो बीच आहा तेका एकदम जवळीक असो तेंचें कन्स्ट्रक्शन चालू आहा। 200 मिटराच्या रेडियसा भितर तेंचें कन्स्ट्रक्शन चालू आसतलें। हेचो जाल्लो आमच्या ग्रावंड वॉटराचेर इफेक्ट फाटींच आमकां 1-1.5 वर्सां आमी तेंच्या वांगडा कंटिन्युअसली झगडटा की तेंचो जो सगळें ही बिल्डींग बांदल्या उपरांत लोक रावले आनी तेच्या उपरांत सेप्टीक सगळी स्पिलेज जावन आमची सायडींतली ती JNC विहारा नगर कॉलनी आहा तेच्या भितर तेंच्या प्लॉटा भितर हे स्पिलेज जावपाक लागले। हेच्या खातीर आमी तेंच्या वांगडा करस्पॉन्डन्स चालू आसा। सो हो इफेक्ट कसो अवॉयड करतले। दुसरो प्रॉब्लम म्हटल्यार हायरली तेंनी लायिल्लो सायरन कंपाउंडाचेर तेंच्यांनी एक सायरन लायिल्लो आहा तेच्या खातीर तो आवाज जो जाता तो हार्ट पेशंट जो नॉर्मली कोण आसा तेका खूब त्रास जाता इतलो व्हडल्यान तो आवाज जाता। आमी आमच्या चॅनला थ्रू तांकां न्यूज पावयली की बाबा कशें तरी हो रिड्यूस करा कित्याक नेवल कंपाउंड एकदम आमची गाळीन जी एरिया आहा श्री कृष्ण मंदिराचें देवूळ आहा त्याच हो आवाज वाडटा आनी स्पेसिफीक टायमा भितर एका कंटिन्यूअस म्हाका दिसता ते सावंड खंयची गाडी पास जाली नाल्यार कितें आसलें तो तेच्या खातीर तो बर्ड हिटा खातीर बीन तो मे बी आसूं शकता म्हाजें खबर ना पण आवाज तो इतलो टेरिबल आसा आनी तो इग्नोर करपाक जायना। आनी हार्ट पेशंटा खातीर किंवा कोण भुरगो जो शिकता हेका टायमींग काय ना 24 आवर्सा भितर तो वाजत आसता। तो तेच्या भितर भुरगो कोण रातचो शिकता किंवा आनी कितें चालू आहा जाल्यार तेका अशें पिसफूल हेतून खंयच करपाक जायना। चवथो इशू म्हटल्यार आमकां नेवल आयलंड जो आसलो आमचो त्या नेवी आयलंडाचेर आमचे पुर्वज किंवा आमचे जे बोगमाळोकार सदांच वयताले ओपन फ्रिली वयताले पण थंय वचपाकूय आतां नेवी खंय तरी आडोवपाक लागला। सो हे कितपत आमी नेवल एडॉप्टेड विलेज जावन किंवा हांगासर सिविलियन जावन किंवा आमी लोकल जावन कितपत आमी हे सहपाचें हेचेर एक खंय तरी आमकां आतां भंय दिसपाक लागला। सो तेच्या खातीर खंय तरी हेंच्यांनी कोणी तरी कॉग्नायन्स घेवपाक जाय आनी ह्या घरांक ही आहा म्हटल्यार ती घरां डेमोलिशन जे येयला ते खंय तरी हायकोर्टान हेंचे नजर घेवन तांकां कशें तरी साल्वार करप आनी तेच्या मुखार एक प्रेसिडेंट तेंनी सेट करपाक जाय सो दॅट आमी जी परमिशन घेवन बांदता म्हटल्यार कोणी घर ह्या ज्युरिडिक्शना भितर परमिशन घेवन बांदता दे आर पेईंग 0.5% ऑफ कन्स्ट्रक्शन लायसन्स फी दिता मागीर 1% लेबर सेस दिता 1 लाख सुमार परमिशन घेवन कोणी लिगल घर बांदता फाल्यां सकाळीं तांकांच जर असो प्रॉब्लम जावपाक लागल्यार कशें जातलें हे खंय तरी विचार करपाची गरज आसा आनी अशा गजालींक हायकोर्टान तशेंच नेवीन बंद करपाक जाय। इट इज
कशें तुमी जगा आनी आमकांय जगपाक दिया एक हो खंय तरी आमी मॅसेज दिवपाक सोदता आनी आमी नेवल एडॅप्टिव्ह विलेज आसल्या कारणान आमकां सेवरल फॅसिलिटीज नेवीन दिवपाक जाय किंवा डिफेन्स एस्टॅब्लिशमेंट दिवपाक जाय आमचो जो टॅक्स आमकां येवपाक कन्स्ट्रक्शन लायसन्स फी कालूच कमला प्रसाद यादव हो सरपंच त्यांनी सांगले की तांकां कितलो तरी लॉस जालो कन्स्ट्रक्शन लायसन्स फी खातीर तेचो इफेक्ट आमकांय जाला आमी लोवर इनकम पंचायता भितर येता एक कन्स्ट्रक्शन फी जेन्ना आमकां येता तेन्नाच आमची टॅक्सा खातीर पंचायत चलता लोकांनी दिल्ल्या टॅक्सा खातीर तेचो इफेक्ट सिवियरली आमच्या पंचायतीर जाला बिल्डर लॉबी आनी कोणाचेर जाला तो जालाच पण एज अ लोकल ऑथॉरिटी म्हणून आमकांय हेचो प्रॉब्लम जाता सो खंय तरी हेचो कॉग्नायन्स कोणी तरी घेवपाक जाय स्टेट गव्हर्मेंटान हांव मागता डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री यांच्या कडेन तेंच्यांनी इंटरव्यू करून खंय तरी हे गजाली स्टॉप जावपाक जाय नेवीन केल्ली दादागिरी खंय तरी बंद जावपाक जाय फाटींच म्हाज्या नजरेक येयल्ली की आमचे कन्स्ट्रक्शन नेवीच्या कंपाउंडा भायर चालू आसले नेवी पुलीस येता आनी ते आडोवपाक ट्राय करता सो हे खंय तरी बंद जावपाक जाय तेंचो लॉ तेंचो कायदो हो तेंच्या कंपाउंडा भितर भायर स्टेट गव्हर्मेंटाचे पुलीस आसूं आनी कोण आसा तेंकां हे ऑथॉरिटी दिल्ली आसा फाल्यां सकाळी ते येवन आमचे दादागिरी करपाक लागले हे कशें जातले हे खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी कोणी तरी हेची कॉग्नायन्स घेवपाक जाय हांव मागता डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री यांच्या कडेन की तेंच्यांनी हेचेर लक्ष घालपाक तशेंच आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर जे इतले हेच्या खातीर हे झगडत आसा खंय तरी हो प्रॉब्लम आतां दिसान दीस वाडत चल्लेलो आसा आनी एवरी विलेजर और एवरी लोकल रेजिडेंट इज हॅविंग दिस फियर सो तेंच्यांनी हेचेर लक्ष घालपाक जाय आनी मोठ्या संख्येन प्रमाणे हे खंय तरी हेचेर सुटावो जावपाक जाय थँक्यू आय एम लोरेना कुनिया डेप्युटी सरपंच ऑफ UP चिकोलना बोगमालो एंड वॉर्ड नंबर 1 आतां हालींच आतां 2 दीस जाले ते सगल्यांकूच भंय पडलेलो आहा डिमॉलिशनाचो वीच इज वेरी सॅड ते बारीक लोक आमचो ते घर बांदतात जे तर आपल्याक तर आपल्याच्या कश्टांचेर इल्लें कितें सेवींग करून घर बांदपाक तो तांकां व्हडल्या परमिशनांचेर वचपाक जातालें जाल्यार हे भाशेन तें करची नाहली पूण तेंकडे जायना गोडना पूण दे वेंट लिटल हें ते भिवन तेणें घर बांदलें घर बांदून पासून तांकां इतली भिरांत तेंचेर पडली आयज जाल्यार सदांच नेविकार येताय फोटो काडटाय वयताय तांकां धमकी दिताय दिस वॉट इतली व्हडलीं घरां बांदूंक जायना तुमच्यान पूण ती सारकें न्हू आतां आमचेच ज्युरिडिक्शनान कोस्ट गार्डान 7-8 फ्लोर्स आहा तांकां रिस्ट्रिक्शन ना अगोत गोंयकारांकूच आनी आमच्या सरावंडींग एरियाकूच रिस्ट्रिक्शन आमच्या बोगमालो एरियान आमकां एक बॅट आयलँड म्हूण आहा ते बॅट आयलँडाचेर आमचे फिशरमॅन एवरी म्हयन्याच्या म्हयन्या जावं 6 म्हयन्यांनी आपल्या फॅमिलीक घेवन मायाच्या म्हयन्यान आपल्याक फॅमिलीक घेवन बोटींग करून ती वेता फॅमिली बोगमोलचीच न्हू तेंचे ऑल ओवर तेंचे वेन एवर दे कम फॉर अ हॉलिडे गोंयांत स्पेंड करूंक दे थिंक ऑफ गोईंग टू द बॅट आयलँड वचून तुमी गान दाखयताय तांकां म्हणजे कितें आमी टेररिस्ट आमी गोंयकारां आमकांय जाय आमकांय आमकांय आमचे फॅमिली मदें एक एंटरटेनमेंट करपाक वा पिकनीक करपाक आमकांय रायट आहा सो तुमी वयता गान दाखय सम रिस्ट्रिक्शन शूड बी दे ओके तुमचे सगळेंच तुमची दादागिरी सगळ्याकूच वता घर बांदूंक गेल्यार दादागिरी बोटिंगाक गेल्यारूय दादागिरी आमचे आनी कितें वॉटर स्पोर्ट्स कितें चलता कोण कितें आपल्याच्या पोटाक लागून करता तेकाय दादागिरी तुमचे कितें रिस्ट्रिक्शन्स आहा ते तुमी ले डावन कराय आमचे हाय ऑथॉरिटीचे वसाय फ्रॉम हाय ऑथॉरिटी टू कम टू द लोकल पंचायत इज हेल्पलेस नाव आमकां क्वेश्चन कोत्ताय बाबा हें कितें चलना तुमचें तुमी कित्याक आहात तुमकां तो निवडून आमी हाडलें आमकां हेल्प करूंक आनी तुमीच जर परमिशन दिताय आनी तुमीच तर घर बांदूंक आमकां हाडायताय आनी बांदलेलें घर तर तुमी परमिशनाचेर मोडटाय जाल्यार आमचो फ्युचर कितें आमच्या फुडल्या जेनरेशनाचें फ्युचर कितें जेनरेशनाक लागून फ्युचराक लागून आमी काम कोत्ता आनी तुमीच तर हे भाशेन आमकां ब्लॉक करून दवरताय जाल्यार आमचें फ्युचर कितें आनी गोंयांत आमी रावन कोत्तिलीन कितें घरूय आमकां रावपाक सुसेग ना कितें हांवें जेयतलो कितें कोत्तलोय म्हणल्यार आमकां सुसेग ना सगळ्याकूच भिरांत येताय फोटो काडटाय धांवताय सो आमच्या मनान उरलें न्हीद पडना लोकांक बाबा काल नेविकार आयिल्लो हांव फोटो काडूंक आयिल्लो कितें कोत्तलो काय तो आपल्याचें आनी कोणाक सांगतलो काय आपल्याचें मोडटलो काय सुसेग ना ते भिरांतेनूच लोक मोगता हिंगा सो दॅट शूड नॉट हॅपन I request our minister is very much with us. We have brought up this notice to our minister Movin Gudino and he is taking all the steps to help us out. And fisheries, Bat Islands, once we had a meeting with all the Navy officials. Amche meeting hale foga dego nello and he said that this won't repeat again, that people who are wanting to go to the island with their families, they would get the permissions. I don't think so that is happening because the threat is still there in the people. With that threat, people don't want to go forward. Secondly, every 3 months, आमची एयरफिल्डाची मिटींग जाता आनी एयरफिल्डाची मिटींग जाता आसतना कलेक्टर ऑफिसान मारगांव जाता एयरफिल्डाची मिटींग जाता बेसिकली फॉर द बर्ड हिटाचे
वी आर आउट ऑफ द वे करून आमी लेबर हें करून फंड्स आमच्या पंचायतींतल्यान मोडून वी गेट आर एरिया क्लॅन्ड. Can't the Navy do something and help us out? Bird hit म्हणटा कोण stray dogs म्हणटा, you all also can give us a helping hand. तुम्ही आमचे बरोबर याय, once a week याय, cleaning करूया आमचे surrounding. तुम्ही आमचे jurisdiction पळय, तुम्ही आमचे neighbor. It's not that only panchayat should do the cleaning of the surrounding. You all are also moving around. You all are coming with your family on the beach. You all can't see the place which has been littered, and the people who are staying in the rented house, the Navy people, we see them throwing the garbage on the road. But we cannot catch them because they just in middle of the night they come home by 7 o'clock. सगळे रान ऑफ जालें, सगळें जालें, पोटल्यो बांदल्यो, अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock they go to work, बॅगां उडयताय वयता रस्त्याचेर. ही डिसिप्लीन नेविकारांची, म्हणजे गोंयकारांनी रस्तो क्लीन करपाचो, नेविकारांनी चिकल करून दवरपाचो, आनी बर्ड हीट म्हूण आमकां वयल्यान लेटर धाडपाची दॅट इज अ ब्लॅक स्पॉट म्हूण. ब्लॅक स्पॉट केलां कोणें? आमचे लोक आउट ऑफ द वे वचोन सगळें करूंक रेडी आहा, बट तुमी तर आमकां हेल्प करना. इफ यू ऑल आर नॉट कॉपरेटींग विथ अस, हाव वी कॅन गो अहेड? हँड इन हँड एवरीथींग शूड गो. यू ऑल ऑल्सो कम सीट, ओके, गिव अस अ सजेशन. हें करुया तो हें करुया, ओके, यू ऑल ऑल्सो सीट, बोथ कॅन गो टुगेदर. टू हँड्स वी कॅन वर्क टुगेदर. तशें जायना. ओके म्हणटा, ह्या फिल्डाची मिटिंगेची गरजूच ना. इफ यू ऑल आर कॉपरेटींग विथ अस, if you are the tenant who are staying over here, you are cooperating with us, so आमी बर्ड हीट जावपाचो प्रश्नूच येना आमच्या बोगमालो विलेजीन. सकाळचे येता, आयज तो धांक मिटींग आहा, सकाळचे 6 7 येता आनी गुगलाचेर ब्लॅक स्पॉट आयडेंटिफाय करता. राती कडेन 11 12 तुमचे गार्बेज उडयता. आमचे 11 12 पंचायतीन थिंगा वचून बसपाचें ब्लॅक स्पॉटाचेर. टील इवनिंग 6 o'clock आमचे कामदार 9 to 6 आमचे कामाक आसता. 9 to 6 तुजी गार्बेज सगळी क्लियर जाली. ओके, राती कडेन तुवें गार्बेज उडयली, मॉर्निंग तूं येता गुगलाचेर हें काडटाय आनी थिंगासर कलेक्टराक दाखयता, सी दीस द ब्लॅक स्पॉट, टुडेज मॉर्निंग ब्लॅक स्पॉट. दॅट मिन्स दे एक्सपेक्ट अस एट नायट टायम टू क्लियर द गार्बेज, एंड बिफोर गोईंग टू द मिटींग, बिफोर दे गेट द क्लिपींग ऑफ दॅट ओपन द ब्लॅक स्पॉट, गार्बेज क्लियर करपाची. म्हणजे आमी 24 hours आमी पंचायत शूड सीट नियर दॅट ब्लॅक स्पॉट टू सी हू इज थ्रोइंग द गार्बेज. तेत करता आनी तेत, या, वी हॅव सीन once we caught a Coast Guard fellow throwing the garbage. We caught him red-handed. We went and complained. Okay, we'll see to it. म्हणजे जायन एक्शन घे न्हू तुमी. आमकांय एक्शन घेवपा, आमकांय हा ऑथॉरिटी. पूण राती कडेन कोणाक दवरतली आमी थिंगा? बरें, तुमी दिया, तुमचो एक सेक्युरिटी दियाय. गिव अस युअर पर्सन, एक पर्सनल तुमचो दियाय राती कडेन. वील कीप हिम दे राती कडेन कामाक. ओके, डे टायम आमी आसताय, राती कडेन एक मनीस दिया. सो वील कॅच होल्ड ऑफ देम. यू ऑल हेल्प अस इन दॅट वे. तुमकां दिसता रातीक, आमकां दिसता रातीक उडयता न्हू, तुमी म्हणटा तुमी उडयनाय न्हू, तुमचोच मनीस दवराय थिंगा उबो, तुमचो मनीस दवराय. हेल्प अस आउट ऑल ओवर फूल बोगमालो धाकटेंच आमचें, व्हडलें कांय न्हू. एक मनीस दियाय धाकटेन बोगमालो, एक मनीस दियाय. सगल्याकूच आमी ओके, वेर एवर यू सी सर्टन थिंग्स आर गोईंग ऑन, तुमी हाय कित्याकू हेल्प करपाक न्हू आमकां. तुमी तर आमकां हेल्प करनाय आनी आमकडे लोकलां कडेन 100% तुमी लोकलां कडेन मागताय. हाव इट इज पॉसिबल? 3 फावटी बंद जावन आसा. नेव्ही पयली आनी नेव्ही आतां कितले चेंज जाले? पळय, हांव आतां म्हजें थर्ड टायम हांव इलेक्ट जाल्लो आहा. थर्ड टायम म्हणजे 20 वर्सां हांव पॉलिटिक्सान आहा. पूण म्हाजे तेज्या पयलीं म्हाजी भयण आयली सरिता नायक, तेवूय सरपंच जावन गेला. पूण जशें हांवें 30 वर्सां म्हाका एक्सपिरियन्स आहा. पयलीं नेव्ही आमकां बरें रिलेशन 30 वर्सां जालें. आतां नेव्ही म्हाका खबर ना कितें करता तें. आतां पळय, आमचेच थंय घरा कडेन सायडीन एक काम चालू आसा. नेव्ही येता, स्टॉप करता. तो हार्ट पेशंट, तो म्हाका येवन सांगपाक लागलो अशें अशें जालां अरूण, कितें करुया. हांव नेव्हीक गेलें, नेव्ही कडेन कांय परमिशन ना, कांय ना. ते म्हणटा आमकां सेंटर से ऑर्डर आया. आमी सेंटर का क्या ऑर्डर है? हम पंचायत को कुछ प्रॉब्लम, PDA से आया, पंचायत से हमको सेंटर से हाइट का प्रॉब्लम है. हांव कितें म्हणटा, तुमकां हायट प्रॉब्लम आहा, इतलीं वर्सां तुमकां जावना, 30 वर्सां जालीं आतां हांव आहा, केन्ना पावना. आतां नेव्ही आतां एक 4-5 वर्सां न्हय खूब त्रास करपाक लागले. कित्याक करता म्हाका खबर ना कितें. पयलीं आतां आमी इतलीं 60 वर्सां सांगलें, केन्नाच आमी नेव्ही एटॅक अशें केलो सांग, एकूय गोवन्स कोणी एटॅक केलो असो नेव्ही सांगपाचो की वयल्यान उडी मारून गेले, कितें बॉम्ब लायलो, कितें केलें. गोवन्स कांयच करना. पूण हें आतां म्हाका खबर ना, कित्याक तें आमी एडॉप्ट विलेज पंचायत, आमचे तेंको ना चिकोलना बोगमालो एडॉप्ट पंचायत. पूण म्हाका खबर ना तें आमी एडॉप्ट म्हणटा मीन्स भुरगे, आमी तेंचे भुरगे. ते आमकां जर तूं आमकां टेररिस्ट म्हणटा आमी कितें करतले हे फुड्यान? आमकां आतां आमी टेररिस्ट जावपाचें कांय करना, डबल मायंड जाला. हे आमकां घरा लोकांक त्रास करता आनी हेल्प करपाक सोदता आमी लोकांक. पूण म्हाका कांय आयडिया ना. मेन आमगे इश्यू म्हणटा आयलँड आमी दाखले म्हणटा आमगे एक थंय हें आहा, तुळस आहा, प्लस आमचें एक हें आहा तें क्रॉस आहा. आमी तुळशीक ते दिवाळेक आमी हें करता,
दिवाळी करता आनी लगीन लायता तिचे आनी क्रॉसां आमी लादीन करता. आमकांच धरता ते आडयता, आमच्याच लोकलां आमकां त्रास करता. कशें म्हाका नेवीक लायक ना ते सामकें काडून शूट मारता. शूट करेगा आप आगे जायगा म्हण कांय करना. कन्फ्यूज जालें हांव. पण रिक्वेस्ट करता आमच्या CMा कडेन. प्लस आमचो मोहीन गुदिनो खूब त्रास करता. पण आमकां ते फाटल्यान पण नेवीक ते आयकोन घेता. म्हणटा आमी सेंटर से ऑर्डर MLA मोहीन गुदिनो तेंचे कडेन 2-3 मिटींग घेतली. आमचो लोकल MLA तोय खूब म्हणून आमकां लावन करता प्रोसेस हें पूण ते म्हणटा आम सेंटर से आपको सेंटर से आमको ऑर्डर लेना पडेगा. आतां सेम आमचो कमलाबा तेजी म्हाका खूब त्रास जाता की ती 7 घर ती डेमोलिशन करता. पूण दिस इज नॉट ट्रू. फाल्यां सगळें आमकां भिरांत जालें. आमचे बोकमालो आतां घर बांदता लोक आतां थोडे आमचे लोक भायर आसता पूण आतां ते भिता सगळो न्यूज आख्खे वर्ल्डाक जाता हो नेवी प्रॉब्लम करता. मग तेवूय भिता पडे घर बांदूं कितें करूं डबल मेळना. लोक खूब त्रासान आहा. ते हांव रिक्वेस्ट करता आमचे CMा कडेन की प्रमोद सावंत सर की तूं आमकां नेवीच्यान हितून भायर काड नाल्यार आमी आज सगळे आमचें प्लॅनिंग आहा इन फ्युचरा आमी सुद्दां रिजायन जावन बसता. कितें फायदो. पंचायती आमी आतां 7 जाण मेंबर रेडी आहा की आमी भिल्ली आमकां तर कांय ना. आमी डेवलप ना कांय टॅक्स येना. सरपंचान ऑलरेडी सांगला टॅक्स येना. त्या पेक्षा आमी भिता येणार आमी रिजायन जावन घरा कडेन पंचायत कित्याक बोकमालो कॅन्सल करून उडोवपाचें. I'm Cynthia. I'm a punch member of Ward number 5. Last फाटल्या दिसांनी the demolition zala te it's very sad to see that such kind of things are happening, and that too because of the Navy. As Sankalp Sarpanch has said, Tengeli high-rise building hai, but no one is doing anything about them. And inga ami local, hard-working people, sometimes they sacrifice for a good living. And tenge gor modun oilai, gora modun oilai. It's very sad. It's very bad. Such kinds of things should not happen in Goa. Navy, there was a time years back when Navy used to help the Bagmalo villages, the surrounding areas. They used to, as kids, we used to travel in Navy bus to school. They would have, every year they would have a medical camp for the locals. They used to give ration for the locals. All that has stopped over the years now. There's no support from them to any of the villages here. Poili Bashin, na kai support. And plus, they're making things difficult for us. They're making things difficult for the locals. Mache konek, mache gorbanta, they come, they take photographs, adaitai. They could, in turn, speak to the local authorities, like the panchayat or the local police. But they come and think dadagiri kurun they काम बंद करूस होते, which is very sad. I think it's time that we Goans all stand up. Even Goans from all over Goa should come and stop and support the people who are living around the naval area, because today it's the locals. Tomorrow it could be the full of Goa. Sangpaena tengele, they can hunche also. They just go tenge extend korit rautai boundaries. They break. They extend boundaries half meter. If you see in Nofra, it's happening that they're coming towards the road, the main road. So think rules lagna. Think be rules, local rules. Think lago zapada. And I request the Honorable Minister, our local MLA, Shri Mohin Gudino, to have a special word with our Chief Minister and to stop this. We need to stop this somewhere.